রাধাকান্ত নমস্তুতে তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বিশুভানুসুতে দেবী প্রণমামি হরিপ্রিয়ে। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার চতুর্থ অধ্যায় জ্ঞানীয়গম শ্রী ভগবানুবাস यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्मसम्प्रार्थनाय सम्भवामि युगे युगे। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य पाठ। गंगा गीता स सावित्री सीता सत्ता प्रतिव्रता ब्रह्मा बलि ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा सीतानंदा भवग्नि भ्रांति नाशिनी वेदत्रयी परानंदा तथात्र ज्ञानमंजरी। ओम शांति